नमस्कार दर्शक बंधु। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा नहीं आई मु उत्तम उत्तम 24 न्यूज रु आठगढ़ गोटे कथा घटी जाइए, गोटे घटना घटी जाइए। सवर्ण माने गोटे पाण जातिर लोक को बाड़े की दुकान भांगी दे। कथाटा कौन? जड़े पाण लोक फल बिकुले, सवर्ण लोक मैंने पिटिकी भांगीदे। कहीं भांगीदे ना कारण तमें हो छोट जाति, तमें फल बिकिले आम जाति पलई यह हूँ अभियोग। आज्ञा 2026 चली आज भी लोक मानक मध्य एभली कुसंस्कार। आमे निजको कहूँ शिक्षित। 2021 मसीहा चल किंतु आमे एबे कहूँ कौन छोट जाति बड़ जाति। जदि छोट जातिर लोकटा आपण को छुई देला बेले आपणकर जातिटा पलाउची, ताले मु तो कहमी छोट जाति बहुत पावरफुल। कारण आपण जो ब्राह्मण कहूच, क्षत्रिय कहूच, खंडायत कहूच, जहाँ भी कहूच, जो जाति माने कहूच बा सवर्ण कास्ट जेकोसी लोक जदि पाण माने आपण को छुई देवे आपण को जाति पलैबे। एते छोट मानविकता आपण एते छोट तो स्तर को पलैलेनी। इठी नरेंद्र मोदी कहते हिंदुत्व आनिबा, आमे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करवा। पाण कौन हिंदू नुहति? कुआड़े गला तुम आईन? मोहन माझी सार को मु गोटे रिक्वेस्ट करी, कारण मु मोदी जी गोटे बिग फैन एवं धीरे धीरे मोहन माझी को बहुत भल पाई बसलिनी। कारण से जने सरल लोक, सब कथा को से बुझंती शुणती। आपण गोटे कथा कहि, रामचंद्र जेतेबेले सबरीर अईठा खाया फल, सबरीटा रामचंद्र अईठा खिया फल खाई देइथिले, सेतेबेले कोन रामचंद्रकर जाति जाई नथिला? बा से कौन जाए कि गंगा स्नान करथिले? कहीं कोठी तो लेखा जाई नहीं। जदि कोठी लेखा जाइथिबो कमेंट बॉक्स रे प्लीज दया करी लिखिबे। अच्छा, आपण आम जगन्नाथ संस्कृति को आसीबा। जगन्नाथ ठाकुर मंदिर भितर तो कौन सी पाण हो छोट जाति मु कहू नहीं। पाण वार्डटा बहुत खराब लगुच मते, कारण मु हूँ से मानविकतार लोक नुह। मैं पूर्वर गोटे वीडियो भी करी पाण कंट्रा कहवा आईन जोगे बहुत बड़ पाप करनी कले आईन आपण को दोषी सब्यस्त हो, दंड भी पाइब। जगन्नाथ महाप्रभु को मंदिर रे जदि सबु जाति लोक मानक समान दृष्टि देखा जाउची, जगतर नाथ जगन्नाथ जदि याकू सम्मान दौरान, जगतर नाथ जगन्नाथ जदि याकू माने ग्रहण करुँच, सी कहते मु जगतर नाथ सबू लोक मोर, सारा पृथ्वीर लोक होती मोर, सबू जाति समान। आपण गोटे मन देखु रथ यात्रा रे केते लोक, जो लोक पारुचंती से लोक आसी रथ टाणुचंती। कहीं जगन्नाथंकर तो अछुआ हो जाते, जगन्नाथ तो जाति पलांता। ये मन भर कहीं आसूँ लोक मैंने लोक गोटे गरीब लोकटे फल बिकुची, ताकू ये कथा कही जो निर्यातना दि जाऊँ कौन ठीक? मु आईन कानून कथा कहू नहीं, मानविकता कथा कहूँ। आईन कानून तो पर कथा, जहाँ आप सजा पाइबे से तो अलग कथा। आम सजा कथा कहूनु, आमे आम मानविकता कथा कहूँ। जगन्नाथ तो जाति देखुना, दासिया बाउरी हाथरू नड़िया जगन्नाथ नहीं आप पुराण रे शुणी थे। भक्त सालबेग कथा जानी थे। एवं जगन्नाथ रथ टणा मुसलमान लोक मैंने न आइले रथ हलु ना, एक कथा भी जानी थे। तेणु प्राण जाति छोट हेले किमी कौन सी जाति जाति प्रथा उठी जावा कथा, उठी तो गलानी कागज कलम रे। किंतु आमे जदि
ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏରା ସଚେତନ ନ କରିବା ଆମ ଦେଶ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଛୋଟ ସ୍ତରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଜାତି ମଣିଷଟେ ସିଏ ଫଳ ବିକୁଛି, ଫଳ ବିକିଲେ ଫଳ ତ ସିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରୁନି, ଗଛ ଫଳ ଦେଉଛି, ଯିଏ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଫଳର ବ୍ୟବସାୟଟା କରୁଛି। ଭଲ କଥା, ତାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ କହିବାକୁ ଦୂରକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛି। ପାରିବୁନି, ତୁ ଫଳ ବେପାର କଲେ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ, ତୋଠୁ ଫଳ ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ହଁ, ତୋତେ ମନା କରାହେଲେ ତୁ ବସିବୁନି ଏଠି। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି ନା? ତତେ ତ କୁହାହେଲା, ତୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇବୁ? ଆମେ ବଜାର ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ବଜାର ରହିନୁ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ବସେଇ ପାରିବୁ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଶୁଣିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆମ ଭାରତ ଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆମେରିକାଠୁ 90 ଗୁଣ ତଳରେ ଅଛି। ଆମର ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କର ଏଠି 90 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆମର 90 ଟଙ୍କା ଦେଲେ $1 ହେବ। ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାତି ଅଣା ଭିତରେ ରହିଛୁ, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ। ଗୋଟେ ଚାଇନା ଆମଠୁ 100 ଗୁଣ ଆଗରେ ଅଛି, ଜାପାନ କେତେ ଗୁଣ ଆଗରେ ଅଛି, 80 ଗୁଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିକି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ। କାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯୁଗ ଅଛି? ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇକି ରକ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି, କଟକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନା? ଆମେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖାଉଛୁ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ହାର କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଲୋକ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଟକର ଲୋକ, ମୁଁ କଟକର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ପାଖରୁ ନିଏ ମଟନ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ କଟକର ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତି, ଭଲ ମଟନ୍ ମିଳେ। ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ କାଟନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ଖାଇଲେ ଆମ ଜାତି ପଳେଇ ଯାଉଛି? ଏତେ ଛୋଟ ଭାବନା କାହିଁକି? ଏତେ ଛୋଟ ଭାବନା କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ବଦଳନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ମୋ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବାହାରିଛି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ଆମ ପାଟିରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।